Ассалому алейкум дӯстони азиз. Созе нағзен саломатиё хубай духтарако бозори Коргон омадагем тарафи пажарка дуюм дарвоза 108 магазин нигоҳ кунем қа новинкои фасон овардиан. ҳозир якта ба якта ҳамаша нишон метам. Бинен духтарако ина беҳад новинкаҳои фасони хушрӯ диден аҷоиб балхои новинка аҷоиб хушрӯ бо ай пеш духтаро бархчам тозаяй 1500 бо арзон мешада. рақамашон ҳаст, метавонед нависен дар бораи нарх навош дар бораи размерош бо хучона пурсен. ин фасони ра бинен ҳама ями кори дастии духтарако ира бинен хоч хушрӯвай хеле модель ҳозир ҳеч ки наовардай фақат анами нуқтаи савдода метонен пайдо кунен. баъдан духтарако боло пушои фасон омадай дарётон бошад туркияи хушрӯ у солбудагиёш ягонташ замок надошт. модели имсолара нигоҳ кунен ино ҳамаш тувайдор омадай замокдор омадай мана удобни хушрӯ турецки тоза. ино чанд сомон? 1000 сомон мана 1000 сомон хушрӯи фасон. ана баъд остиндоршам ҳастай 1200 сомон остиндоруш размеро ҳастай. тамошо бино ина марамат дар кор боша ҳатман биёен. ана ин моделиш бошад 950 сомон. диден тигриёвиш ҳастай ҳозир бо я намуди дигашам ҳастай духтаро инаиш 900 сомон. диден ин модели порсолая иш 900 сомон. инош аллакай замок надоранд духтаро. марамат беҳад хушрӯ дар магазини 108 новинкаи 2025. ҳозир ворид мегардем аз ҷа машмуда нишон метам ки бо чӣ омадагай ҳами қакуртои фасон омадай духтаро турецки тозаян ира бинен кори дасти доро ҳастай бадане намуди вишивка доро ҳастай. ию чанд сомон? ино 650. хушрӯи духтаро 650 сомонан турецки тоза. ина сезони ҳами омадагай материалош да гап нест на вишивка дор. диден чӣ хушрӯ. магазини 108 дахтон медонен ки фақат бори оригинал мебиёранд борои хушрӯ мебиёранд. бадане вилвето ба гизои оригинал ина кори дасти дора. нархшон чанд сомон? 650 сомон. чанд та цвет астай духтарако ё ҳеч намешаванд шута мепушен. 650 сомон. ана инаи ки нишон додем ку духтаро инаи моделшам ҳастай ё ям 650 ян мана 650 сомон. пушаймон намешен якта ямира мегирен духтаро чанд сол мебара. ҳам қайё хушрӯан мана расветкошон ҳастай ай ҳар як моделиш бо чандтаи расветка дора. нигоҳ кунен ҳам хали куртои оригинал бисёр мепурсед. инами 108 магазин биёен духтаро ҳама намудша пайдо мекунен. марҳамат. ана иҷада инчунин ипекоям ҳастай ипекои фасони хушрӯ. як бори дигар такрор мекунем бозори Коргон тарафи пажарка дуюм дарвоза 108 магазин. чизеро нафаҳмиден духтаро рақамошон ҳаст нависеншона бошмодам мефаҳмонанд. ва духтаро нигоҳ кунен ҳами қабархтошон хушрӯ бори новинка. ина ҳозир ин модело ягон ҷода нестай дар ин нуқтаи савдо аллакай омадай биёен. ҳамаш кори дастӣ бархтои оригинал 1500 ай бо арзон меша духтаро. и бархча бинен худ падбаланди фасони хушрӯвай мана 1500 бо арзон меша. болода дигар расветкош ҳастай дигар фасонош ҳастай хушрӯи бадан ҳамаш хушрӯянд духтарако. марамат аз 1500 бо арзон меша. иёра 1800 сомонам мефурӯшанд яке иҷада 1500 бо арзон меша. ана бад ваёш ҳаста ина ин модело аст ку ина 1000 сомонай ҳозир 950 сомонӣ метиантонай ама 1200 сомонаҳояй духтаро падбаландай хушрӯ. як бор бо биёен бо як бор биёен хутон биненда боварӣ дору маъқултон мешава. ина ин цветчам хушрӯ мана ин цветчам фасони бадай бархча бинен чӣ хуб блеск метия. хулас беҳтарин модел бо нархи дастрас барои шумо. тамошо бинони азиз инчунин ана хеле халато омадагай турецки 550 сомон турецкиан брукошон катияй мана гучиёи фасон гучиёи хушрӯ материалошам фасона. ина сангчоша бинен хуй фарқ кунандаай нависеншона духтаро бо шумодам мефаҳмонанд. таро муск дар корайтона ёки лосьон ёки нехел лосинои фасон барои харобшавӣ овардиан. ина харобшаваку чанд сомон?
یک نمودش 220 سومونه برای مقپه، یک نمودش 160 سومونه. این ویلوتیش 160 سومونه. ویلوتیش 250 سومون دخترو شکم مقپه اینا نگاه کنین چه خیلی 250 سومون. تو زباری ترکیه یا دبی؟ تورецکی. انا ویلوتیش باشه چند اسمه؟ 160 سومون. ایش باشه 160 سومون. مرامد اینا در کار باشه نویسین. یا دخیان یا بر شیری شطور بودای دخترو 100 سومونی برای شما 100 سومونی مرحمت 120 میشه. من نگاه کنین عجایب خوشرو. میتوانید اینا موسکو 50 سومون. موسک اختون نرخوش هم میدونین ایجاد 50 سومون نرخی بهترین. من بسیاری امیره میپرسیدن این نقطه سودادا اومدگی بوری دبی. مرامت نویسند زدرانتوش هسته چند سمه؟ 35 سومون همه بوش هسته دخترو. نویسند باش مدا میفهمونن چیزی که در کورایتونه. یک بار دیگر تکرار میکنیم. بازار کاروان ایجا طرفی پژارکا دیم دروازه 108 مگزین. برای معلومات بیشتر رقمشون هست نویسین. دستافکا همه ایجا دارن تماشا بینا کجای در کورایتونه نویسین شونه خچون شما دستافکا میکنن. کرتای ایپک دخترو نگاه کنین چه ایپکای فسانی خوشرو اومدگی همش نوینکه. منه بازار کاروان طرفی پژارکا دخترکو 108 مگزین دیم دروازه میشه و نرخشون از 1000 سومون تا 1200 سومون. می پکوی 1500 سوم بدن کو 1400 1500 سوم همش ارزان شده. نرخشون حاضر از 1000 سومون تا 1200 سومون. اینا مدلش ببینین خیلی خوشروای کاری دستی دوره. منه چند تا فسان اومدگی با کدامش که شما در کار میشه نمی اسکرین شات کنین پرتوین همش هم میفهمونن نرخوش خیچونه. خلاصی را ببینین خیلی خوشروچای. منه از 1000 سومون تا 1200 سومونه. کسانی که اپتم میگیرن اما 1200 سومون هورا اپتم ده 1000 سومونی میتونن. من راست چطورتون بگیرین بیاین دخترکایی که ایپک گرفتنین ایپکای اوریجینالی تورецکی برندوی. پس انا می نقطه سودا بیاین هم نمودش هسته. اینه چین نمود در کورایتونه در این نقطه سودا به حضور پیدا میکنین. منه بینین اخی ایشایش خشروی ایشایش خشروی با همش برندهای جهانی ان تماشا بینا. منه ایره بینین کاری دستی داره. خلاص بهترین مدل در مگزینی 108. منه تماشا بینا اینا دستافکا هم داخلی تاجیکستان دارن هم روسیه دارن. کجای میخواین نویسین. و دختران نگاه کنین همه قشرفای خوش رو وردین. اینا امبره های نوینکه یگان جدا نیست. انمی نقطه سودا ده این مدلی نو میتونین پیدا کنین. عجایبات رسوتکای خوش رو داره. نرخشون 100 چند سمه؟ 180 با ارزان میشه دخترا. مرامت میتوانید با نویسین اینجا با دیگه نمود امبره های ارزان ترکش هم هسته. انا این مدل ها هسته نگاه کنین خیلی خوش روی. تا قیمتش ایجاد 180 سومونه. اینا شرفای تازه دبی. ای همه ارزانش چند سمه سر میشه؟ ای 100 سومون سر میشه دخترکو تا 180 سومونه شرفای تازه دبی. به حد انتخابی و سه دوره انتخابی خوش رو دوره. اینا ببینین دخترکو مدلکای نیابچنی بسیار میپرسن. این هم نقطه سودا ده اومده 108 مگزین بازار کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه 108 مگزین. ایره بینین ایشایش خوشروی هم رومال دارن هم شرف از 100 سومون تا 180 سومون نرخ گذاری شده. دخترکا اینا اسپید کنین چی سویت معقولایتون چی نمود شرف گرفتنی بدین در این مگزین 108 اومده با نرخای بهترین. با یک بار اومده ای پیش ای نزدیک نرخو کتیختون شناس شوین. چه خیلی گفتم اومده که نتونین نویسین خچون در روش موده دستافکا میکنن. ایره بینین دخترکو همیقه انتخابای فسان اومده گه ایجاده که همش اینا ایپکای خوش رو برختای فسان در حقیقت هم ایپکاشون عجایبات خوش روی. انا با برختاشون هم نوینکه همش مدلای ویای چی میگن دبی تازه یکم سورت.
دیدین دخترو چیز معقولایتونه اسکرینشات کنین پرتوین در دستافکتون میکنن اینم کتکچورا میپرسن بسیاریو مرامد اینا اومدگی سیزونش اومده میتونن که درخواست کنین در دستافکتون کنن یا که بیاین ای پیش خودتون تماشا کنین